Jungle. Audio Jungle. प्रचंड ग्रीष्म सह असह्य गुलगुली अस्तव्यस्त होई पडुछंती लोके चातकଙ୍କ भଳି ବର୍ଷାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ରିଅଲ ଫିଲ୍ ତାପମାତ୍ରା 51.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା 35% ରୁ 63% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆରବ ସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମୀ ପବନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢାଉଛି ମୌସୁମୀ ଏଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟତର ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଗୁଳୁଗୁଳି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିପାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଟ୍ ବଲ୍ୟୁ ତାପମାତ୍ରା 29.77 डिग्री सेल्सियस रही वेट वैल्यू तापमात्रा जेते अधिक हुए मनीष शरीर तापमात्रा नियंत्रण करबा सेतिकी कष्टकर होई पड़े 35 डिग्री सेल्सियस स्तर रे पहुंचिले यह बहुत विपज्जनक होइथाए मंगलवार और बुधवार पाणीपाग विभाग येलो अलर्ट जारी करिछि सोमवार पर तापमात्रा क्रमशः ह्रास पाई 33 डिग्री सेल्सियस रु 35 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबार संभावना अछि जुलाई 2 रु 3 सुधा वर्षा हेले गुळुगुळी रु आश्वस्ति मिली पारे जुलाई 4 पर मौसुमी आसीबो बोली आशा करा जाउछि दिल्लीवासी को आगामी किछि दिन पर्यंत सतर्क रहिबाकू एवं अत्यधिक खरारे बाहर को न बाहर परामर्श दिया जाइछि।